हाय नमस्कार। दुनिया रे सबु पिला छुआ निज बापा माँ को सबुठार अधिक भल पाते। भल पाइबाटा भी स्वाभाविक, कहीं बापा माँ पिलार अली अर्दली सहती, भल मंद बुझती, कष्ट करी रोजगार करती, आ पिलार जत्न नियंती। आ प्रतिबदल से किसी चाहती ना, निस्वार्थपर भाव में निजर कर्तव्य कर चलती। यही जो सुंदर संपर्कटी बहुत भल चले जितेबाला पर्यंत पिला संपूर्ण भाव में बापा माँ उपर निर्भरशील थाए। पिला आस्ते आस्ते बड़ हुए, बापा माँ सहयोग सी छोट मोट काम करने शिखे, आत्मनिर्भरशील हुए एवं एठू आरंभ हुए तार बापा माँ सहित दूरता। एवं आस्ते आस्ते निज काम निजे करू करू पिला निजे रोजगार करने भी शिखे। जिते से रोजगार करे सी आ बापा माँ उपर कौन भाव में निर्भर करे नहीं, बरं वयसाधिक्य जो बापा माँ पिला उपर निर्भर करती। एवं यही समय पिला माने कौन करती ना चालाकी करी बापा माँ को निज पाखु दूरे दियंती। आउ पिला दिन से भल पाइबाटा आस्ते आस्ते बयस बढ़िया सहित कमी कमी आसे। आ थे दूर रहा पर पिला आस्ते आस्ते फिजिकल दूरता सीना बढ़ेनी, किंतु मानसिक दूरता बढ़ी बढ़ी चले। प्रथमे प्रथमे आमे दिन को दुई थर सकाल संजे बापा माँ को फोन करूँ, से भल मंद बुझु। आस्ते आस्ते आमे से फोन करूँ सत कथा, किंतु तांकर भल मंद बुझुनी। खाली गोटे मेकानिकल पद्धति रे आमे से कर्तव्य सारिबा फोन टी करदो। आउ आस्ते आस्ते सेटा दिन को दुई थर फोनटा दिन को थर परिवर्तित हो जाए। एवं तापरे दुई तीन दिन को थरे आमर मन पड़ते बापा माँ, से दुई तीन दिन को थरे आमे फोन करूँ। एमती समय गड़ी चले। आउ मासरे केतोटी टंका बुढ़ा बापा माँ को पठे दे आमे हमर निजर कर्तव्य सारी दो। मनीषर भल पाइबाटा आस्ते आस्ते एमती परिवर्तन मध्य को चली आसे। मनीष जीवन में साधारणतः तीनोटी अवस्था देखा मिले। प्रथम अवस्था पिला बेले जिते आम संपूर्ण भाव में बापा माँ उपर निर्भर करूँ। द्वितीय अवस्था आमर शैशव्य, जो समय कि आम बापा माँ उपर किछिटा निर्भर करूँ। तृतीय अवस्था आम मैंने निजे रोजगार करूँ और जिते बड़े बापा माँ आम उपर निर्भर करने आरंभ करती निर्भर करती। यही तीन अवस्था आम देखू गोटे पिलार भल पाइबाटा ता बापा माँ प्रति केमती परिवर्तन हो जाए। किंतु बापा माँ भल पाइबा सेमिति अक्षुण्ण थाए। से पिलादिने जमी पिला को भल पाऊ था, बुढ़ा पर्यंत भी पिला बड़ होगा पर्यंत भी ताको सेमती भल पाती। तांकर भल पाइबार कौन परिवर्तन परिलक्षित हुए ना। पिला कौन खाऊची, कौन करुची, केमिति रहुची, तार भल मंद बुझाटा बापा माँ माँ केबे भी कम करती ना। से सब बेले सेमिति बुझु थांती तांकर निजर पिलार कथा। ये तो गला समाज गोटे श्रेणी लोकंकर कथा। समाज आउ किछि लोक होचंती जो माने कि एमानक ठारू भी आहुरी भयानक। सेमाने एमानक ठारू आहुरी निष्ठुर। सेमाने निजर जन्म कला बापा माँ को संपत्तिर लोभरे हो बा अन्य लोकंकर कथारे हो पागलर मर्यादा दियंती। निज बापा माँ को पागल बोली कही अनाथाश्रम रे छाड़ी दे आसंती बा बापा माँ को बुलिबार बहाना करी बाहर को नहीं जाए ट्रेन स्टेशन बा जनगहलीपूर्ण जगार छाड़ी दे चली आसंती। एमाने हेले दुनिया सबुठारु निष्ठुर लोक, जो माने कि भद्र मुखा पिंधि समाज रे रहंती, मात्र पशु प्रकृतिर होइथांती। सेमिति आउ किछि लोक अछंती जो माने कि बापा माँ को निज पाखरे रखंती, सेमानकर जत्न नियंती, किंतु सेटा को गोटे बोझ बोली भाबंती। सब बेले गोटे विराट बड़ काम कला भली निज भाबुथांती बा गोटे बोझ को बोहिला भली सब बेले भाबंती। केबे भल मनरे बापा माँ काम करंतीनी। आउ किछि लोक अछंती जो माने कि आज भी बड़ होला परे भी बापा माँ को से पिला दिन भली भल पाती। आज आम मैंने डिस्कसन करवा से भल लोक मानकर कथा, जो माने आज भी बापा माँ को से भली भल पाई आछंती। आउ आम डिस्कसन करवा खाली भल पाइले जे आमर काम हो से कथा नुहे। भल पाइबा सहित आम मानू से कर्तव्य करने को पड़ो। कहीं जिते आम पिला था बापा माँ आमको खाली भल पाती,
ଆମର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସଫା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ଖାଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହେବନି, ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ କରିନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିନେବୁ। ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅନୁସାରେ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ବା ବାପା ମାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ବି ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ନେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ଲୁଗା ସଫା କରିବା ହେଉ, ବାପାଙ୍କର ଜୋତା ପଲିସ କରିବା ହେଉ, ମାଆଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉ, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଶିଖି ନେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରାଇବା ଶିଖାନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଆପଣମାନେ ନ ଶିଖେଇଲେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ପିଲାକୁ ଏହି କଥା ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହା ଶିଖେଇଲେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଏହା ଶିଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାଟା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗାଧୋଇ ସାରି ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ବାପା ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ସବୁ ପିଲା ସେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗଟା ମିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ।